این پروموی فیلم را تماشا کردن. نگفتن اون دوستان عزیز هزار رحمت کلام با کلی آن نفرانه که دینا افیر را به نهایت دستگیری زیاد کردن، لایک های خوب موندن برنامه که پرداختیم اکه اکسترا ایم جان دستگیری خوب کردن. هزار رحمت برای لایک های زیباتون، برای پادپیسیت در کانال کردگیتون و برای سخنهای شیرین تون که نسبت ما دستگیری کردن. یک سخنی خوب گفتین، یک فکری خوب رو برای برنامه ما و افیر ما درک نداشتیم. خدا نگهبانتان باشه دوستان عزیز. میگذاریم به قسمتی سوال جواب. همه کسایی انشالله که سربلند و خانه آباد هستین، خداوند هر یک شما را نگهبان باشه، در که جای باشه نباشین که عین حال در دوشنبه ساعت 12:40 در آمدین دستگیری کردین، لایک موندین، وقتی خود را دریغ نمیدارین دوستان عزیز. هر یک کدام هر یک وقتی چه میخواد که در یک کاری خوب صرف کنه که هزار رحمت به هر یک شما که وقتی خود رو همراه ما گذراندین، زنده و سربلند و خانه آباد باشین. هزار رحمت کلان شیرای نری خداوند همشهری های عزیز برادران قدردان نفرانی که مرا قدر میکنن، حرمت میکنن، عزت میکنن، از زمین تا آسمان می ندارم دوستان عزیز. اینا نگفتن اونا دوستان عزیز. برنامه که اکثر آجان پرتافتیم پریمیرش 400 تا لایک گرفت. با دستگیری که با دستگیری شما برادران عزیز، با دستگیری هر یکی شما دوستان عزیز، این علاقه ایفری ما در 40 کس 50 کس در اومدن. این 50 نفر برادران جونی ما که 20 لایک دیگه یا چیز دیگر خاطر رسون رو خاطر رسون دام کنم دوستان عزیز. باید دستگیری دیگه کنین دوستان عزیز. برنامه مادر عزیزبک جورایف پرتافتگی، مادر عزیزبک جورایفا و فرهنوزا گپ در برای چی رفته سای بدون برنامه را لایک مونیم پگه بگه با وقت تاجیکستان ساعت 19:00 با وقت مسکو ساعت 16:00 میشده. ساعت 7-8 تاجیکستان میپرتیم اونجا چند میشه باشه 5-6 میشه دوستان عزیز. همه کسا میدونیم برنامه را لایک میمونیم دستگیری میکنیم. امروز روزی فقط سوال جوابای، روزی کامنتاری خونی، روزی با هر یک سوال شما پاسخ گردوندن دوستان عزیز. که میبینیم برنامه مادر عزیزبک چند لایک گرفت ماشاءالله. سه کس برادر عزیز ما علاقه لایک مونی را سر کردن، کامنتر نویسی را هزار رحمت کلان. میگذاریم با قسمتی سوال جواب. بعد یک چیز دیگر خاطر رسان کنم، بسیارا نویسن که اکای رحیم چخیل ما همراه شما در تماس ببریم، فکر عقیده داریم، دیو داریم بنویسیم، نمیدونیم در کی مراجعه کنیم دوستان عزیز. اما کانال و اینستاگرام خدمت در همین چت ذکر ریپیت کردگیم. اینستاگرامی ما دوستان عزیز، این اینستاگرام ما بدونین کسانی که میخوان همراه ما صحبت کنن، چخچق کنن، افیرو هر روز در روزا میره. این همین اینستاگرام ما دوستان عزیز دیدین. این برآمدگی اینستاگرام ما یک برادران عزیز بدروین دستگیری کنین بهترین میشود. میگذاریم به قسمتی سوال جواب را خواندن میریم. سلام علیکم یکم کلاس هزار رحمت به قبل لایک هزار رحمت. سلام علیکم و علیکم و سلام بگی لایک هزار رحمت. زیادلو سعید جون خطلونی سوز خوبی تنجی اکا جون رحمت های شما پرسیم اکای رحیم سوزی خوبی بچه مکی نیکه ایوانو و علیکم و سلام سوزی خوبی اکا سلامتی خوبی. سلام علیکم شما را خدا نگهبان باشه. هزار رحمت عمر قدری خدا شما را نگهبان باشد. سلام علیکم. سلام اکرم و سلام رحیم سوزی و علیکم و سلام سمندر غلطی سیتی کوچه گگرین. سلام علیکم و علیکم و سلام اکا سمندر جان سوزی خوبی سلامتی خوبه نسرینک خوبه زندگی خوبه هم تنجی همونی. هزار رحمت. نه نفرانی که قدر میکردن دستگیری میکردن برنامه عزیزبک جورایف در لایک موندن. بعد دوستان عزیز چرا خاطراتون کنم بسیار وقتی که لایک میجخین با دقت گوش کنین. وقتی که لایک میجخین ها نمیز زنکی را دیدین اینجا در نپامینت دورایکو کلاکولچی انا می نپامینت اینو خیلی بجخین نگاه که اینو خیلی موندن اینو خیلی موندن اینا نپامینت اینو خیلی بجخین نگاه کنین. اینا نپامینت وقتی میمونه خیلی میجخینش اینو خیلی شید. بعد شما در ویدیو هوی شید سابشنی میره دوستان عزیز. با هم خاطر بسیار وقتی که ویدیو هوی میشه اسپید نمیکنید تماشا کنین. این خیلی ویدیو را نگاه کنین یا با ما فهمونم نظر. اینا وقتی که میریم بعد افیر میدرویم ویدیو دا اینا نگاه کن ویدیو دا میدرویم خیلی دیدم ما انا می نپامینت هم میجقیم انا میرانم خیلی میجقیم انا خیلی درست شید زنچی شما در سابشنی میره و دستگیری شما پیشروی مو میشه. میبینید چند کس لایک مون چند کس دیزلایک مون کو 12 کس لایک موندای. هزار رحمت کلان همه را 50 کنیم 50 نفریم کو یک همه کسب دارین
دالشی جواب کامنتر را خوندن بو رفتن سر کنیم کو یک دسی رفتیم 88 کس 18 دوریم اکا ایوان حضور آمد. من نفهمیدم چو کردن در کار و پیشه من سیتی خود جای هیچی. دوستان عزیز یک بدرو برادر عزیز یا لایک موند یک برنامه ده یا لایک دیگه ما کار حل میشه. اوکی روزی لایک مونیه روزی لایک مونیم هست. بچه چیوانه یکی سمندر جان تو باید یکم بدروی برنامه ما در لایک مونیه بچه باید این برنامه ده یکم تو لایک مونی تا اکی اینمیده سین لایک همون هزار آمد فتجه اور چی اپای زره چیدن نیست دیگه تیمای همون را گاب نزنیم زره پره دیگه نیست. اکی رایم سوزی خوبی بچه اما که میشه رامد اشما پسیم اکا روسی نشناختم چور رومشه خودم موندم لایک داوود نظرف هزار آمد اکا جان من سیاره مرا میگیره سعیدم جون چی بانی سلام علیکم و علیکم اکا شما اکی جوین ما ای فرخور اکا جون عزیز ای فرخوری بوستونی ای فرخوری بوستونی سلام اکا ریم تینجی خوبی همشهر میشه رامد شما پسیم کلوب سیتی ای دستی شما دنیا جزیر شده بخت شیطان شیرخان سعید هزار آمد کلان شیرینر ای بچه های فرخور سلام و علیکم و سلام و کلی مردم فرخور و کلی مردم تاجیکستان. شیرخان سعیدوف گم شو گاب نیست که جانی من کورو برود خوبه کلوبستی میشه رحمت اکای شما بسین سلام علیکم سلیمان قربان و علیکم و سلام برادر سلام علیکم ای بچه اکای کویبش و علیکم و سلام و کلی مردم کویبش. امی هفته ما را کویبش توی گفته یعنی خیش تاوری سیاره توی داشته کویبش توی ما گفتیسان هوا در وطن چخیله هوا نشتیگ امروز طرفای سیر در جولا زد طرفای ما دنه سازی رحیم امام نظر اکرم میشه رحمت اشما بسنی پاید کم شیطانی که مردمه گب نیست شیرخان سعیدوف موندیمش لایک هزار آمد کنون زیادوله یا لایک حق دورم موندم جمعی کنگوتی هزار آمد اکای جمعی جون ای فرخور سلام و علیکم و سلام علیکم اکا کانال ما را یا اعلان کنین التماس دوستان عزیز همی کانال غریبان گروپ دا کوب دنیا پادپیسات سکنین سیلکه را پارتو اکا مونیم جمعه خون واسه سیلکه چی را پارتو مکا رحیم گم کن همی زره ها و هم خاطر دیگر نام شنا گیرین دوستان رحمت اکا و زره چی بان نیسته سلام علیکم اکای رحیم براتن و علیکم و سلام دوشان تیوی کسی همه اکر دستگیری میکنن لایک همون فقط با پیش نیکی ایوان فازور آمد کلام برادر عزیز می ندارم ایچونین سخنای نکد ایچونین مهربانی های زیاد حضور آمد گنده شیطانای بخ عبداللهیف بیا یک کار کنیم تو زیبی ایجا نداری برای که تو خودت شیطانی دیوسی بیعقلی چی با هم خودی زیبی تو چور نیه خوش آمدی بچم میگذاریم اینی دوستو خیلی چق میکنیم بهوده قطیت نسرین ویرون میکنیم میگردیم اخی ها دوستان عزیز سلام سوزی خوبی بگی لایکنوی بچه های وحدت اوه و علیکم و سلام و کلی مردم وحدت هر کلا نخون اکای راین گاب نیست کلوبیستی ای بچه های فرخور سلام و علیکم و سلام ای بچه های وحدت و علیکم و سلام ای بچه های مومناباد و علیکم و سلام و کلی مردم مومناباد بگی لایک بچه های یوان اوه شیروی نر یوان حضور آمد اکای راین گپ های مرغو را گوش نکن اوه گاب نیست که کم کم دیدیم طرفای سیر ده این وقتا دیگه نمیبینم رحیم برات انشالله اکا کم بریم دیگه وسنو دیگه طرفای دوستی داریم وسنو کم را تنسیم سلام علیکم ای بخش و علیکم السلام فرخور با پیش هزار احمد کلان کلوبستی اکای رحیم یک خیلی دمور اهمیت بله اکا جان بخشش اکای رحیم چند ساله ای ما 26 ساله تا حالی 96 اکا با پیش هزار احمد سلام زره سلام برات تیش سوزین تنجیم بارشویک سوزه سمر ایبودوف میشه رحمت که شما بسین تنجی برشویک تنجی امونی انشالله که همه نشتیگ سلام اینوی بچه اکا یوان سیتی و علیکم و سلام و کلی مردم یوان سیتی اینستاگرام تا اینستاگرام هم زکریپیت کردگی نم زکریپیت کردگی اینستاگرام های بجه بود رو پادپیسات سک دوستی عزیز سلام دودار اکش از آلمان مو بوشمه او هزار رحمت کلی امرود و سلام علیکم و علیکم و سلام اکای رحیم سوزی اکا مونده نشوید استاد منتظم تیجه سلام علیکم برادر عزیز برادر قدردان که ما همراه اینه منتظم تیجه برادر عزیز همین روز هم صحبت شدیم بهترین شخصیت بوده امکانیت باشه کانال اینم برادر عزیز ما را یک دستگیری کنیم بهترین اکا بوده سلام اکای رحیم و علیکم السلام سلام رحیم جان و علیکم السلام اکای سری خطه وایرون نکن ای شیر نر اینم دو تاتین خیلی گام میگو چی سری ما وایرون میشه واخی شیروی نر هزار رحمت کلون
ку 57 касем як бори гап дурем коим видеоро я лайк монем 50 та лайкш кунем як оромӣ дил шава. барнома кардем Азизбек Ҷураева апай ғунчагила модари акай Азизбека ҳама сира асрора ҳамара гап мезана. Бидроем кунем канали ма дабдуро якум видео намияй пример дамондагия ку я лайк абуҷиқ дӯстам баъд бидро эфирда бо чақчақа давом тем ку рафтем уже 21 та лайк гирифт ку 21 кас дига наход дар ҳаминҷа байни 50 касда 21 кас дига лайк намуна. Ина хитом бесем фикр кунем 66 касем е шерои нар 66 касем 50 та лайкш кунем 22 та лайк 22 та лайк 22 та о 27 та диди мешида ку ана 27 та ку я бор дига медроем мебинем чанд кас шид 27 о 30 кас 20 каси дига дӯстони азиз 20 каси дига дурем 50 шава бобоҷон ғафурӣ далши кора суҳбата чақчақа давом тем шерои нар пага как раз якшанбе рӯзи одихия чақчақ мекунем шав дурозай пага ба ҳазур хоб мерем насренои ором қати иншоалло ки худованди меҳрабон ҳар яки мора нигаҳбон аст 30 та 20 каси дига будем 50 шава 35 кас 15 каси дига акай раҳим ба ёфти як духтари кордан мегирӣ гуфтӣ душан тв духтар кофтесем дӯстони азиз як ду кас ёфтем бо як хоҳари меҳрабон як хоҳари азиз бояд пага бия мутаассифона оилааш ҷудо шидагӣ будай ай шавҳараш хела будай ҷудо шидагӣ будай ду фарзанд доштаи зиндагӣ хай зуруш овардай мисол духтари хай литсошам хуб духтараки меҳрабон духтараки сағира бениҳоят дилам сӯхт мақсад дӯстони азиз ба худо қасам ма бисёр духтарода изҳори муҳаббат кардагим бисёр духтарода дил бой додагием ҳеҷ чиза пинҳон намекунем бисёриёша гуфтагием нозу бозор кардагиам не ки духтарое ки дар группа омадагия ва аллоҳи қасам ман ягон тушта лезит кардагӣ нестам группамда омадагида лезит кардагӣ нестам ин духтарам бечора бениҳоят гапи хуб гуфт ки пеши касе мерам пеши кас номарде мерем вақте ки мегем ягон чи дастгирӣ ки ягон барнома дорем ягон чи да бозӣ кунем сразу айма талаб мекунад ки қати ма ховухез мекунӣ қати ма аднашини мекунӣ баъд ма тра дар сиёнка ё дар саҳна мегирам хай дидем дӯстони азиз ба ҳамин хотир бисёриҳо тарсон шидагиам бисёриҳо намехоҳанд ба ҳамин хотир ма кор ва ҳама ма хоҳари азиза фаҳмондам бениҳоят маъқул шид ку пага биям мо суҳбатмона бикунем агар хоҳари азиз қати падару модараш розӣ шава иншаалло ки литсош бениҳоят зурай духтараки чусту чӯлаки тари ҳушоракай ба номи худо қасам як хел беномусша мегзара мерава бовари комил дорам дар гапам ҷавоб мегӯм ба он шарте ки шумо дастгирӣ кунем бо нигоҳ кунем агар бо ёшам болу пар набурора напара нараванд дӯстони азиз ҳазор раҳмат калон 40 та лайк шид 10 каси дига 10 каси дига шерои нар 10 каси дига бо далш чақчақа баъд бугумтон баъд гуфт ки ака номи ӯ шахса ман намегирам дар кор неста ба иззати нафси як кас нарасем гуфт пеш рафтем ҳамара 100% кардем ойлик пойлика аниқ кард рӯзи якумеша мега биё қатимат нашеника биё хелику хелика дига гуфт пок зад дилем хунук шид на гуфт вақти ютуб да дарома гуфт шумо ҳамин хел гап заден ҳамурам ноилоҷ навистам ки шояд шумо ҳамин хел одам бошен аввал приглашат мекунем баъд дига кор мекунем камтар зиқ шидам рости азиз ман намегӯм ки ман накардам чӣ кора накардам ман изҳори муҳаббат кардам аднашини кардам ки духтаре дар группа мия ӯ қати не вақте ки қатим нону намак мехӯрам ӯ қати не далши мирем ай мо ҳеҷ намерава бародар як бор дастгирӣ кунем о ҷумъахони восеев ҳазор раҳмат беҳтарин гапа гуфтӣ ҳамин лайкмонӣ чияй лайка монден колокольчика шамбуҷи хина дӯстони азиз як бор дига бугӯ 97 кас шидем вақте ки лайка мемонен ина дуромадем оз чанд та лайк шид 41 та вақте ки дуромаден ина назад мекунем вақте ки дуромаден ина хел ҷиқиден лайк мебурад 41 та лайк кардем ва ин болода напомината биҷиқен напомината ҷиқидӣ далшиш чотка мерава ку ай 91 кас 10 каси дига несте дар ҳамин подписа вай видео лайк муна 50 та лайк бира ку дӯстони азиз рафтем як бор дига бинем ку чанд кас шид 42 та 8 каси дига 8 каси дига 8 каси дига ку рафтем 8 каси дига ки лайк мемуна 8 каси дига мерем ана ма як чиз забинам далшоз 105 кас шидем 105 кас эфирда ира лайк монон дар канали дигарин падилиса кунам эфира ки бародарои дигари ман бинан ку мебинем чанд кас шид 47 кас 3 каси дига дӯстони азиз
سه کسی دیگه، سه کسکی دیگه. ها 48 دو کسی دیگه، دو کسی دیگه، دو کسکی دیگه، دو کسکی دیگه. شیروی نر دو کسکی دیگه. کی نیست یوز به امیر بخونم بود داشته سر نیسته که زره نپرایل на поступка кард нормальный воспитание люди так не поступают. акай сер ҳазор раҳмати калом якм ки миннатдорам барои тариқи суперчат навистан чанд қабат дар эфирои ман менавистан ҳазор раҳмати калон миннатдорам ки 100 рублам дар ма гузаронди ҳазор раҳмат худованд якмаш хайрата ба даргоҳш қабул кунад дуюмаш миннатдорам ҳазор раҳмати калон. як чизи дигара гуфтанем ки ман дига намехоҳам дар эфир пефирам номша бигирам. чӣ коре кард накард худованд худаш медонад. худованд айдам қулои баланда насибаш бигардонад. қати касе кор мекунад намекунад ош шава ман ягон гап ягон чӣ надорам худованд нигаҳбонаш боша. дига нашуи тема дар групп ҳайма биё ҳам гапора назанем пастара цакнем я духтаре бигирем ки бо аюда результати хубишон бута ҳамаш ништияк меша. ман дига намехоҳам ки номи як каса дар группам бигирам ки ӯ қати ман нестай мисол. ҳазор раҳмат ака беҳтарин гапа гуфтӣ. тариқи суперчат навистантам миннатдорам шери нари худо ҳазор раҳмати калон. уже 51 та шид чахчаха давом метем. ай боло мерем далши хонда меем. ай ҷои нахондагӣ ки шербачаҳо ай далши зур шуд кади акай раим ба ёфти ягон духтар го ай мо ҳеч намира ҳазор раҳмат хубиш кади файзобод салом алейкум ва алейкум салом. ай бачаҳои кӯйбеш ва алейкум ассалом ба кулли мардуми куши ура як ака ягон элич мурда бар махаш акай раим рост мега ака ҳами тарих харом менависанд изон намекашанд. хайёра аҳамият наметем ака ами сирҳои ногуфта зокири рашидиро даъват кун номероша миёвум метумта гап нест. самандарҷон ҳатман хабар мекунам чорнишку раҳим кардам шакарно зара салому алейкум ва алейкум шерои нар кадомида дар кор рава ҳамун канал номша иҷа нагирен. зиёдулло содиров ҳазор раҳмат кало беҳтарин гапа гуфтӣ лайка бигир ташаккур. салому раҳим аз номи варзо ва алейкум ассалом. ҳамин шумо дар гап биёван мурда ҳамун одам. ҳазор раҳмат акай ҷомиҷон кангуфти ҳазор раҳмат калон. салому алейкум бародар ва алейкум вассалом. ака ба пеш одамо ҳар гапа гуфтан мегиранд гап нест. салом аз номи мардуми файзобод ва алейкум вассалом ба кулли мардуми файзобод. акай раим тамошо кардум қати салом повур дар хонаи самандар качок кулосити ҳазор раҳмат. салом ай бачаҳои қарақшӣ ва алейкум вассалом ба кулли мардуми қарақшӣ ҳамсоя қишлоқи мо биги лайка бачаҳои заргар ва алейкум ассалом ба кулли бачаҳои заргар. акай раҳим ҳама хубай охи акай раҳим ҳам фикрем ки шумо ҳам 35 солаҳен 25 сола бугӯ ака. салом ай калимарс ва алейкум ассалом ба кулли ҳамсоя қишлоқи мо калимарсити. салом ай бачаҳои кӯйбеш ва алейкум ассалом. акай раҳим ай фархор мирзо меган генерал астай дар част кор мекуна чумака намешиносум. салом раҳимҷон ва алейкум ассалом. салом ай калимарс ва алейкум ассалом. апай зара раҳим додарам мо ҳамеша дуогӯи шумо ҳастем моро ба зар расонем. гап нест ака ҳазор раҳмат калон. уми оиша аҳли гурӯҳ дар куҷоя ҷамъ шавед тоқа худат эфирда брат иншоаллоҳ ки ҳам хел мешава. мо рӯзи душанбе сешанбе фархор сиёнка мерем аҳли гурӯҳ қати апай ганҷинабоно ай сиёнка мегардем меем обши аҳли гурӯҳ я эфирча чотка ча мешава. язнай наимҷон тамошо кардам ҳо гап нест ака чила дар худи кангиртай сер ҳазор раҳмати калон бо тариқи суперчат навистанат ба фикри ман ба худо қасам душманонро талқа каф мекунӣ. агар ҳам хел дусе бори дига бинависӣ душманонро талқа каф мекунӣ. ҳазор раҳмати калон ака миннатдорам бо гапи нависагӣ бародари азиз мара бипарво нака. агар духтарро лозим бошад паго 101 духтар равон мекунам ба студият фархор ба пеш. ҳазор раҳмати калон акарим қа гапа гуфтӣ дар дили ма бо як дили дигар ҷо кардӣ. ҳазор раҳмат шери нари худо миннатдорам. шери нар зинда бошӣ. ин хубии сухани нектам ҳар кас ҷуръат карда наметона ҳам тариқи суперчат бинависа ҳам ин сухани хуба бига. ҳазор раҳмат миннатдорам. дар дил наздик буда акаҷон. бо далши мерем далши ака дар ҳақиқат
ایامو یا لابریما خونده سلام دودران از شهر مهاجرت دودر زیغ شدی زرگل های شما رفتن از روسیه برم در گروهتون کار میکنم هزار رحمت برادری اپاجانی نامد به نهایت قین نویسگی بوده گپ نیست می ندارم هم که دستگیری میکنی همین لایجوکی قینه موندین اکا او مریم جان هزار رحمت که همین اپای مهربان همه وقت در کانال ما هست مطربه سلام باشی اکم شما سلامت باشین خواهر اسلامی ما اکای رحیم زره که جوشید اید دفع شدین خیلی نمورم لایک ای یکم نام ده اکا هزار آمد اکا را نامش نگیرین گاب نیست من ای هشتم تلفن لایک موندم ای هشت تلفن لایک موندم لیلی اسای و هزار آمد مادرای عزیز خواهرای عزیز اپای عزیز به نهایت در سایت ما موفقیت به دست آوردگی که بسیار دخترها دستگیری میکنن برادرها دستگیری میکنن هزار رحمت کلان هزار رحمت می ندارم از زمین تا آسمان اکا جان پریود کش شاهنوزه محمدشاه و اپای گنجینه را گرفتیم از یک پتوک سیونکا بریم که صحنه چی رزولت میشه رحیم شری نر میموند شری نر 35 نفر ای پست حاضر подписать سکنی را سر کردیم شری نر ما подписчики کهنتم شری نر هزار رحمت زیودین صابرов حاضر میبینیم بعد افیر بود چیدن که 35 کت подписать میکنه اونجا میبروه که در افیر چند کس подписать کرد کسانی подписать کردگی نوشن در کانال بدون подписать کنه شیروی نری خدمون است که هزار رحمت این ویدیو عزیزبک گوشه 54 تا لایک گرفت مادر عزیزبک اینا 54 تا لایک گرفت با دستگیری شما که کسانی که با لایک نموندگی هم با بدون لایک شپک شکنن جرغوت شپک شکنن که دشمن کش شوه دشمن میگه که دشمن کش شوه دشمن کش دوستان عزیز دشمن کش شوه افیر 109 کسه که میریم دالشی افیر پادلیتسا میکنیم افیر پادلیتسا کی کردیم با میدرویم برنامه را پادلیتسا میکنیم که تو که دیگر رو بینن برنامه نایم جان 7700 چیده که ماشالله انا گوش که انا دوستان کنه که подписаться کردگی نباشه در کانال подписаться که میدرویم میبینیم 57 کس دل گردوی ما هزار رحمت کلمه 103 کس 57 کس که همین 57 کس نچی برادرای ما بودن که در جمعه خواند سبوری لایک مونن نمیشه و می ندارم هزار رحمت کلان کسانی که با نموندی هم بدروین که یک بار دیگه بزنین لایک باشته 60 کس با دارشی بدروین افریده چخ چخ میکنیم سلام اینوین بچه های فرخور و علیکم سلام ای کروس ندار لایک بقب در هر دوش اوه شری نر هزار رحمت اکر این بزرچه کلمه سر رفتی کمی رکن ما در غریبیم گاب نیست که جون بجون دیل اکا دشمنات گای بیزه افته گاب نیست خوشکو خونه شونده خوشکو سلام رحیم همکورس فیضو جون الوک جون او سلام سوزی که خوبی سلامتی خوبه چین دن نمیخونی ذکرلو علی شیرزاده چی را که جوین خانم ای کجای فرخوری ای قشلوخی بالشویک 40 سالگی سلام ای بچهای چای جیهون و علیکم السلام چی با خوش سیاره کلمق نیست هست اکا جون هوجی استراحتی دانو اکا جون передай привет акаҷон передай привет сабинҷон ина ваалайкум ассалом привет салом алейкум ай россия ваалайкум ассалом ака дар ҳақиқатан очаи азизбекай иш дар барнома ака салом акай раим сози тенҷи хуби ами мара бихон ина бегмурод оимадов ина хондум ака ассалом алейкум сози хуби брат зинда боши ба пеш акаҷон ҳазор омад ассалому алейкум акаҷон ва алейкум салом алейкум ай ғариби ва алейкум салом акай раим шумо акаҷон ай фархор э мурғ ранги арӯсо гап мезанӣ мемӯри китоб бихонӣ чи кушо бачако лайк монанд ина акай бахара нигоҳ ки гапи зур наистае акаҷон передай привет на привет салом ака ва алейкум салом зинда боши додари акаш паноҳат ба худо ҳазор омад ака дар ҳақиқатан очаи азизбекай бале салом аз германия раҳим додар ва алейкум ассалом ба кулли мардуме ки дар дигар давлатҳо кор фаъолият кардесам чӣ хеле ки ҳами суперчати ма хест паноҳтон ба худо ҳамада шаби хуш мардуми фархор ҳамавақт якдигара фаҳмӣ кунед муваффақият бош раҳим брат дастгирӣ кунед пешравӣ ин пешравии мо ҳаст ҳазор раҳмат акаҷони азиз ин ҳамин бародари азиз мада $8 400 рубл 800 рубл
400 600 рубл 80 90 сомон мада гузаронд. Инаим тарки суперчат сер беҳтарин гап анавис 1000 омади калон ака минатдорум айзамин то осмон партофтаги ҳами 8 доллар шид дар инами суперчати ма буровар ки 8 доллар ҳами партофтаги 1000 омад дӯсти азиз бародари азиз касе боши набоши ака айзамин то осмон минатдорум ин хубитра ма ҳатман бо рӯз соатиш мешава ки бармегардонам. зара чи бай группа роғости рафтам бигир охи бо при бо тахта зарам я ҷоша мегира зех шиден дӯстони азиз раҳим одамота чӣ коршон кади ки танҳо монди ҳамаш ҳастан ака акаи раҳимҷон зинда боши гап нест шерои нар бародарони азиз бародарони қадрдон иншоалло ки як духтари хуби дига ёфтагем бо дастгирии шумо бародарони азиз данам хела ютуб нависагиай агар худо насиб карда бошад духтаре ба имон метавад духтаре ба тавфиқ метавад ака ҳозира шуда агар ки бо болу пар пайдо кард бо таваккалиш ба худо дар ягон ҷо айқафомо гап назанан шид ку мегиремш бо чӣ гап мешава иншоалло ки боварӣ дорам ки бо саҳнаҳоро мекафона ай дасти чӣ бия мекуна як филмаки тарбиявӣ ба назар гирифтагем бояд ҳар ҳафта буброяд дӯстони азиз ака мо бо шумоем 1000 раҳмат кунам. рамазон ҳафизович оли мо охир дар лайк мемонам о гап нест шери нар. салом алейкум акаи раҳим айноми бачакаи ховалин ва алейкум ва салом ба кулли мардуми ховалин ба кулли бародарони азиз дӯстони азиз ман як чизи дигара гуфтам дар шумо ишон метам ай худи ҳисор моро як бародар навист як сурата рӯй кард бениҳоят қадами қурбонда монанда мегӯй ки додар ё акаи қадами қурбон боша як мардаки шӯх мехоҳем ки рӯзҳои наздик бирем дар ҳисор ҳамора як барнома кунем ба дастгирии шумо бародарон. баъд касоне ки инстаграми маро намедонистанд инстаграма гуфтам иншоалло ки касоне ки подписатсия кардагӣ нестанд медороянд подписатсия мекунанд дастгирӣ мекунанд боварӣ комил дорум. ку мебинем чанд кас дар канал подписатсия кард кани хеле ки иҷо чӣ гапае салому алейкум иҷа ҳама тенҷи амони дӯсти азиз чақчақ папитимедия акаи раҳим ай ҳама пеш ма гуфтум мара бигирен дар гурӯҳтон ҳечӣ нагуфтем не ки и духтар дарав гирифтем сахт қаҳром кард. шаҳноза маҳмадалиевна шумо дар ватсапи ма бинависед ма мегирем чи бане ватсапи ман номерош касоне ки чи дархост доранд чи гуфтанӣ доранд 905 33 64 42 905 33 64 42 номерои ман занг запа бародар ягон чи гап занг ку ба як чиз дигар дӯстони азиз як чизи дигара мардуми ғариб ҳама каса тамошо кунед ман ош кардам бисёре наистанд ки оши очагӣ наистанд бисёре наистанд ки оши атагӣ барои падар кардагӣ бад 1000 раҳмати калон як 3-4 бародари ғариб ҷамъ шидиян як пули муайян рӯй кунам бояд як барнома мекунем имена айноми ғарибо як ҷуда ош мекунем тақсим мекунем ё ягон сагирахона дай ягон маъюбхона дай ҳамин мардуми ғариб десек аз якҷо шидагиян гуфтан ина пулмона бигирем охири моҳ да рӯй мекунем айноми мо гап зад худованд хайри моро қабул кунад сиёнка ки мардум бина ки шерои нари худованд дар мулки ғарибиам бошад дастгирӣ мекунанд дасти хайр доранд иншоалло анау шербачаҳо агар пула рӯй кунанд мо беҳамоа мекунем не ки ба хотири ана мо рӯй кунанд худо насиб карда боша иншоалло як зиёфати хуб ба ягон оилаҳои камизуата ба ягон сагирахона ба ягон ҷое ки пиронсола як зиёфати хуб мекунем бо навор мекунем ба ҳар яке шумо мерасонем касоне ки мехоҳанд дар ин хайр шарик шаванд мо зид нестем озу ман мисол номерома мегӯм ватсап мошоалло хушбаҳол шонда ҳаст ҳамин хел шербачаҳое ки гапи хуб мезананд сухани хуб мегӯянд дар бари чунин нафароне ки муҳтоҷанд ҳастанд
иншолло ки боварӣ хуб дорам. Агар баъд ман як гап гуфтам да, агар ай ҳама хубаш медонед чӣ мешавад гуфтам? Ай ҳама хубаш ё кӯлоб ё кӯйбеш мерем, ҷое ки об шуштагия дар анамҷо як оша як зиёфат мекунем, тақсим мекунем. Чанд каси да зурмон бираса. Ном пон ташкил мекунем, як оша як маракача мекунем, дар анҷо тақсим мекунем. Ҷое ки наошуштагиян, иншолло ки савоби хуб мешавад, бениҳоят кори хуб мешавад. Касе ки бо дар ин кор мехоҳад шарик шавад, мо зид нестем. салом ака, ман зарар шумо чӣ доштед? Ай истра саломи гарм. Ва алайкум. Зарар наомад, да навистам, чӣ бар намехонӣ? Мафтуна камарова не наёмад, иншолло ки дига намеяд. салом Айсан Петербург. Ва алайкум ассалом. Шикастахӯрдаи ишқ. О, шикастахӯрдаи ишқ. Салом ва алайкум ассалом. Лайк мондум ака, бигир ҳазор рамад. Салом салом картамонем баъд созӣ ака гум кун ҳамун зарара гап нест. Абдулло тв картамонен баъд. Охи ака, мо вақте ки пешакӣ мекунем, чизи чораро мехарем, баъд мерем. Дӯстони азиз, касоне ки жиланка доранд, дар ватсапи ма бинависанд, ман номерои картамам мемонам, ватсапи ма да бинависен, ҳар як кадомта картаро рӯй мекунам, партоин иншолло дар барнома ҳамаша бо гап мезанам, чӣ харидем, чӣ кор кардем. Ватсапи ма 905 33 64 42 905 33 64 42. салом алейкум. Ака, имрӯз лайктон камтарай. Шукрона Аллоҳ ака. Хай ҳар рӯз гӯшт несай ака, дар каналтон 10 миллион гирифтаи ку. О акаҷон, чӣ ба намия гуфт? Шах моҳаббат миём. Хай ака, биё темаеро гап назанем дига. Салом алейкум. Сӯзи хуби тенҷӣ. Ва алейкум. Гап нест ака, гап нест. Ака раем, шумо дар гурӯҳтон кӯдаки 6сола намегирен? Беҳад қизиқи актёрӣ дорад бача. Ҳай мегирем Шаҳнозабону, чӣ ба нест зара як. О, сари зульфи ин нашуд, сари зульфи дигаре. Шумо бошен дӯстони азиз, бо мешавае. Ман боварӣ комил дорам, оли яда кас ҳастай бо як кори мекунанд ки ай ҳамааш да зур. Дӯстони азиз, мо бача мора ризқу рӯзиро ҳамаро худованд метавад, мо як сабабгор мешавем. Шукронаи Аллоҳ ҳамааш чӣ мешавад. Ина як кас нест ки барои номероро нависанд. Ина оз ман номерома менависам. Инами номерои май, имо ватсап дорай. Инами номерои май, диден? Имо ватсап дорай. Касоне ки дар коранд, марҳамат. Салом, салом айсай мошеник. салом алейкум. Сӯзи тенҷӣ раҳимбой мешавад. Рама сӯзи тенҷӣ муҷиб коро хубанд. Салом, салом айсай мошеник. Чиро нависта боша якай ма ака? ира ки фиреб карда боша, дар сари ма задесай. ҳама каса дӯстони азиз, бародарони қадрдори ман, зинда бошен, сарбаланд бошен, хонаобод бошен, ҳеҷ дасти кама набинен. 133 кас шидем, 69 лайк. Я дастгирӣ дига кунем дӯстони азиз, ку касоне ки лайк намудиянд дар ҳамин барномаи модари Азизбек пага бегаҳ мебироя. Инам ку медироем, ҳама каса я лайк мемонем, напоминатам меҷиқем. Касоне каналда подписатсия кардаги нестанд, подписатсия мекунем, беҳтарин кор мешавад. Дӯстони азиз, ку чанд каси дига медирояд подписатсия мекунад? 120 кас. 120 кас, 69 каса ку я 30 каси дига ҳаста, я таи 100 буҷиқаш ку ман лайк монда наметонам. Чӣ ба наметонӣ? Лайк. О шери нар, о шери нар. Ай бачаҳои калимар салом ва алейкум ассалом. Уже 69 та лайк шиҷида. Ку мебинед чанд каса иҷида? 69 та ку видеода я лайки дига ку як буҷиқен. ку я буҷиқен 72 шид. мешава. ҳазор раҳмат калом дӯстони азиз, бародарони Кенҷа Назаров, ҳар миға аҳамияте. Бале бародар, айнои бачаҳои Кангур салом ва алейкум ассалом, ва алейкум ассалом. Ба ҳамаи шумо салом. Касонеша саломеша алейк нагирифтам, ва алейкум ассалом. Муҳоҷира ба яхнагӣ қабул мекунӣ? Чӣ лайк, стройка лайк. Салом алейкум. Сӯзи ака мада
یک کانال میکشویم اکا ما ای راسیا برام ها بیا اکا ودی تلای بیا چی نیز رمضان حفیظ و 72 لک اشما هزار رحمت کلام دوستان برادران عزیز برادران قدردان برادران بجان برابر میناداری خود رو به هر یکی شما میرسانم خداوند 100 سالتون کنه بعد از آن پیرتون کنه هیچگاه دستی کم نبینین نسبت ما و از ما یگان گای پس بلند رفته باشه هر یک کدام شما حضور میخوام خداوند هر یک شما را نگهبان باشه این وقت خود رو دریغ نداشتین در افیر ما اشتراک کردین ما اینجا افیر را به انجام میرسانیم هزار رحمت کردم برای لایک های زیبا موندگیتون برای دستگیری خوب کردگیتون و برای خیرای کردگیتون برای سخنای نکی نسبت ما نویسین هزار رحمت کردم از زمین تا آسمان مینادار هستم خدا هر یکی شما را نگهبان باشه یک چی گفتنیم دوستان عزیز که پیش یک کار میکنیم اول خدا را پیش رو بیاریم خدا هر یکی ما را نگهبان باشد و در حق هر یک کدام شما ما دعاگو هستم شما در حق هر یک کدام ما دعاگو باشین التماس یگون گای پس بلند گفته باشم نرنجین دوستان عزیز من هم شاعر نیستم یا من هم ایوچم با سواد تعالی نشدم سلام علیکم هم چی نیست رحیم چرا مقصد خدا هر یک شما را نگهبان باشد هزار رحمت برای دستگیریتون خداوند نگهبان تا افیر آینده اهل گروه ختم شود بمب خیر